शेरगढ़ तहसिल अंतर्गत ठुरुबुराई जो ग्राम पंचायत रही ठुरुबुराई ग्राम रही सेठारे मंदिर निर्माण को करी गोटे प्राइवेट लोक रही सी बारंबार अभियोग पकाउछन्ति प्रशासन पाखे जहाँफल मंदिर काम तत्परता देखा जाउनी एवं ताहा मंथर गति चली जहाँफल आज सरपंच नेतृत्व में ठुरुबुराई ग्रामर ग्रामवासी मैंने जिलापाल को साक्षात करने आसी एवं एक दाबीपत्र प्रदान करते तो आम से चित्र देखा चाहिए ये हूँ जिलापाल कार्यालय सम्मुखर चित्र रही ठुरुबुराई पंचायतर जो ठुरुबुराई ग्रामर आसी सरपंच नेतृत्व में शह शह ग्रामवासी आज सकाळु आसी जिलापाल कार्यालय सम्मुखें बसते जिलापाल को दाबीपत्र अनुपस्थित जिलापाल एडीएम को प्रदान कर अतिरिक्त जिलापाल को आम आलोचना करवा प्रकृत में कौन रही घटनाटी बारंबार अभियोग रही तल दिन में आम देखीलु यही जगह को नहीं जो गोटे ब्राह्मण बुढ़ी माँ रही से जिलापाल को भेटी एक दाबीपत्र प्रदान करते सी दर्शाऊे जे मो जगह उपर मंदिर जो पाचेरी निर्माण करा मते न्याय प्रदान करूँ किंतु आज तार ठीक अविकल देखा दृश्य मिलूँ जे ठुरुबुराई ग्राम पंचायत जो सरपंच आसी ग्रामवासी मैंने आसने कहवा कथा हूँ आम सठिक जगार मंदिर निर्माण करूँ कौन कार जगह को आम जबरदखल करूँ किंतु आम ना बारंबार अभियोग करुँच तेणुक जिलापाल को जड़ाइवा कौन जड़ाइवा आम आलोचना करवा आगे आपन परिचय मोर परिचय हूँ आम शेरगढ़ ब्लॉक हिंजली निर्वाचन मंडली ठुरुबुराई ग्राम पंचायत रू आसु आम आज्ञा आम गत गोटे 2 वर्ष है राधाकृष्ण विजय गोटे मंदिर ग्रामर मध्य भाग मंदिर तैयार चलछि से मंदिर तैयार चलिया भितर मंदिर पछपटे प्रभासिनी पाणिग्राही बोली तांको पुओ माने होचंदी लभ पाणिग्राही कुश पाणिग्राही पांडव पाणिग्राही सेमानंको जागा अच्छी से जगार मंदिर तैयार पुनरुद्धार जो समय चलला से मंदिर जगार तांके गोटे जाइए तहसिल ऑफिस रे जाई कहले शेरगढ़ तहसिलदार को कि आम जगार किसी गोटे आसिक डिमार्केशन करूँ गाँव मंदिर चलछि आम जगह मंदिर आड़े न जाऊ शेरगढ़ तहसिलदार उपस्थित रे रथ सार आमर संजय दास आरआई बर्तमान प्रेजेंट जो अच्छा पूर्वे लिली सार मैडम थिले पुणी आमर बीडीओ शिवाशीष बराल सार बर्तमान छत्रपुर सब कलेक्टर अच्छा से उपस्थित थिले सेठी तांको उपस्थित रे डिमार्केशन हला डिमार्केशन रे से साइन करछंती देखंतु आज्ञा आरआई लिखिछंती डिमार्केशन रे कुश पाणिग्राही लभ पाणिग्राही पांडव पाणिग्राही साइन करछंती किंतु ता पर भी से जिलापाल कार्यालय ग्रीभेन्स रे आसी मते आम जगार से पुणी कंप्लेन एसपी पाखु जाई कहउछंती आम गाँ लोक आमको धमकाउछंती मारदा चाहूँगी ए सब जो मिथ्या आरोप दौरान से ग्रामवासी समस्त आसती ग्रामर सभापति महोदय ग्रामवासी समस्त भाई भौणी समस्त आसती एटा सार को आम जनइबू मंदिर हाँ सर मंदिर कम बाधा न आसू मंदिर तांको जगार कौन प्रकार अत्यार हैनी सेटा सार शेरगढ़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आम पाखे पक्का सबूत अच्छी से डॉक्यूमेंट अच्छी आम पाखे से आम सी जदि काली जदि घरे किसी जदि सी निजर किसी हार्ट अटैक भी हो जाए ताहले गाँ लोक एसपी सार शेरगढ़ आईआईसी से कहीदेवे कि गाँ लोक कौन करदेले बोली से भय आमको तेणु करी दरकार पड़े किसी सीसीटीवी कैमेरा फुटेज जो ये करी रखु जोड़ा कि से पुणी मिथ्या आरोप जो जमी निजर किसी हेले भी गाँ लोक दोष दबनी आउ ए जगह उपरे जिलापाल को आम अनुरोध करुचु मंदिर काम उपरे सी जो बाधा दौची सृष्टि करुच्ची ताकू तदंत करी आमको गाँ लोक न्याय दिंतु न्याय देले आम सार पाखे चिर उपकृत हो कौन कहबा आज्ञा एते खरारे आज ग्रामवासी समस्ते आसी जिलापाल को भेटी अनुपस्थित अतिरिक्त जिलापाल को भेटी प्रकृत जहाँ प्रूफ अच्छी प्रूफ हिसाब से गोपीनाथ मंदिर तैयारी चली से तैयारी मझे पड़ोशी चाषी प्रतिवाद करने सत्वे मंदिर काम बंद हो तेणुक सठिक रूपे कर जिलापाल को कौन लिखिं से कौन दाबी पत्र लिखिं आम आज्ञा कौन कहे मंदिर जगह मंदिर काम चलছে मंदिर साइड वाला माने बेसी ये होचंदे जो जार जगह अच्छे से तार जगह नहीं तहसिलदार आरआई से माने समस्त जाइए जगार डिमार्केशन 3 थर नेले 3 थर वर्षटारे प्राय 7-8 थर डिमार्केशन कले डिमार्केशन करी आम जगह क्लीयर बाहर हेल्ले जोड़ी गले से ऑफिसर माने जोड़ से कहीकि तुनि पड़ती आम पाखु ये करुँच आम दिए दाबी करुँच तमें एमती कर बोलिकी आमको
ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ସାର୍ କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆମେ କହିବା କଥା ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାସିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀର ଜାଗା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଅଫିସିଆଲି କାହିଁକି ଏତେ ଇଏ କରି ତାର ଗୋଟେ ତାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାକୁ ଡାକି କ୍ଲିୟର କଟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତ ତହସିଲଦାର ଆରଆଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ତ କ୍ଲିୟର କହିଦେବେ ନା। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଡିମାର୍କେସନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାର ଜାଗା ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସିଏ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମତେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରୁ ଆଉ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଠୁରୁବୁରାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି ରାଧାମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ସରି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବାଧା ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯାହାର ଜମି ରହିଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଫଳରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଡିମାର୍କେସନ ହେଇଛି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ତାର ସେଇଠି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେ ସଠିକ ଜାଗାରେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କାଗଜ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆମକୁ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଚମକ ଗାଁବାସୀ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, କାଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ଏ ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ କେବେ ଜବନିକା ପଡୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଛତ୍ରପୁରରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।